Dobrodošli na moj kanal. Danas ćemo praviti cupcakes punjene sa rababom. Rababu oguliti i iseći. Staviti u šerpu i dodati malo voze. Dodati 5 kašika agavinog sirupa. Zatim izblendati. A rababu ostaviti da se ohladi. 120 g mekog putera umutiti. Dodati 2 jajeta i nastaviti sa mućenjem. 250 g kisele pavlake i 100 ml agavinog sirupa pomešati i umutiti sa smjesom od putera i jaja. Dvesta 40 g speltinog integralnog brašna. Dve kašičice praška za pecivo. Prstohvat soli. Dodavati brašno i lagano mutiti. Dodati 50 ml bademovog mleka. Napuniti korpice za cupcakes. Peći u zagrejanoj reri na 180 stepeni oko 20 do 25 minuta. U sredinu cupcakea staviti modlu za kolače u obliku zvezde ili nekog drugog oblika. I uz pomoć kašičice izvaditi malo testa. A zatim ih napuniti sa kremom od rababe.
Prijatno. Ukoliko vam se svidio ovaj recept, zapratite moj kanal za još novih videa.